Takoksong bukoksong norok naitongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Kauno sani mo ke bose. Mia sini Honorable CM Dr. Manik Saha Chimbruni Kholpe Chitham mane 33 tomo step level hojagri salka boka phani English medium basis school ground umo chungabo joto siyo aro bomia cabin speech chungkhna ha সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আজকের 30তম রাজ্যভিত্তিক হজগরি উৎসব উপলক্ষে I am very glad that you have invited me to come over here and really I am surprised that such a big crowd will be present here. I never have thought of. তো আমি অত্যন্ত আনন্দিত আমরা সবাই জানি যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এবং ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন এবং বেশিরভাগ এই যে রিয়াং জনজাতি ত্রিপুরাতেই বেশিরভাগ থাকে এমনি ফত সোশ্যাল মিডিয়া আবতা ট্রোলিং দং আরো বং অ্যাকচুয়ালি সাফলেন দং হাফ সিয়া বং চিমব্রু রওনা রিয়াং রওনা বাংলাদেশনি এবং বাংলাদেশনি ফাইমি হে যে কৌথিয়া সাম आंगाबो बेटाक ना थया ममिंगे बदिनमा सिचुएशन तो चिन त्रिपुरा राज्य नु बांग्लादेशी नु मा बदेके अनेक सिचुएशन जाय आं दं सोशल मीडिया रबो अनेक सालायमोन नो बदिनमा सिचुएशन बं चिमब्रु रनो बांग्लादेशनि फाइमी हिमा आबो कौथाय आंके सा गथे याके मा दं आं पर्सनली आबो कन्डेम खियो ममिंगे वन अपॉन दैट टाइम Chittagong hill tracks aro joto chin Tripura ni ke habo po part no apulo hoite chimbru rotong na ar phono bodinma situation bodinma somoy ar ki aro ni phaimi hingke chimbru ro ajang nani phaimi parboto chottogram ni phaimi hingke bini bai thangno taksa phain din dekhe matong ang mungkhuya no joto siyo chini konthai bararo no ওজংনি ফাইমি মা ফাইমি আর কে খিমি হিয়ে ড্রেস থিয়ে আগরতলা রাও অনেক মিটিং মিছিল খেলাই হা আকে ইনডাইরেক্টলি ব্রংনো ফাইন্ডিম দেখে মা তো কেহা রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী দং ইয়ে জংনা আর কে সাকে ব্রংনো ফাইন্ডিম দেখে মা তো আবম্ব নাংব বিনি কৌনাং কন্ডেম খিও বুং বিন কৌনো তুই সালা নিংথ অমিংকে হিমায়ো এক সময়লে Chittagong hill track riang ropo tong Tripura ni keha part Maniko dynastic ni keha part klai sima abdin ma bong kau samayo arpono Bangladesh ni phaimi hiye je kau sama abnang ekdom cha ya akhe amonang sanjo jini bruni tere NGO tonai ropo chongpo khana nai nombo matters na ममिंगे चौनो आरके जदि चिन स्टेज फाइया चिन प्रोग्राम फाइया क्या स्टेट लेवल नि प्रोग्राम फाइया चौनो जदि आरके चिन खांखाने ओके अब शुद्ध आइन खांखामया नि खांखामया अब जत नि चिन ब्रु दफानि ब्रु कम्युनिटी नि खांखामनाय तिनि नं ब्रु नि स्टेज फाइया के नो हिया हा नो महाबो सारिया खनाय त क्या पांजी नि त क्या कम्युनिटी नि आरो काफा सायां थांके चों आस आर बाय न चों जों कमजोर नाय ब्राउनली कमजोर से ब्राउन थि थांगे जेखे सा तंफ क्यापो महापो हिमिने क्रय हिये हैनाय आबम बा आं कुनो एज ए पॉलिटिकल एंगल ब कौ सामिया ममके एज आं ब्रुम सा हिसाबे सांग ब कौनो सावो बदिनमा बुं हिल ट्रैक नि फाइमा पुरो चिटागं हिल ट्रैक ब्रु जागा पारपो माइसे हि सामंके आबंके कक्रे खामो बांग्लादेश बदे में सेंसिटिव के हा ताओ सिचुएशन चले तो सोशल मीडिया रो जोन ओ तेरबेनी बायथां रो जोन बांग्लादेश नि फाइमी आराकान नि फाइमी
Barmis ni bangsaputa bodir po ke social media wak balai to na kontroversi to bodin ma somoyo jodi ke ha rajyo ni honorable CM se jodi bokau ar ke bau sing cha to hain ke brown phaim din ke kle o angke abombo nang bono ar ke samang personally ang bono condemn khio aka naw jara chimbrun intellectual to nai ro naw phono bono wain chudi aka bodin ma kaute sani tang tho chini je politicals ni je leaders ro bodin ma chin moncho phai jara kau saphai ne ro kau samno hoyto bini সাফলে দেউং থাম দে স্লিপ অফ টাং দে হালে সিয়া আর ফোন আংকে হিও ব একটা চিনি মঞ্চ ফাইয়া জনো অপমান খেম দেখে আংকে মাতং আবম্ব আং ফাইনাল লাস্ট বকাউনো সানাই চিনি অনারেবল সিএম বম্ব দেখেন মা সামাও হয়তো বুং তাকসা ক্লারিফিকেশন দিনিউং থো যতন হামবাই